हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे चारि जुग मानकर क्यों क्यों नाम गुड़िक श्रेष्ठ। चारि जुगरे क्यों नाम गुड़िक भक्त माने आश्रय करी ये संसार तरी जाइछन्ति। अच्युतानंद महापुरुष कहउछन रे कलिजुगर मनीष ईश्वर आराधनार चारोटी मार्ग रही। कौन कौन? प्रथम होची नाम, द्वितीय होची रूप, तृतीय होची धाम, चतुर्थ होची लीला। तेणु ईश्वर आराधनार प्रथम मार्ग होची नाम। आमे नाम भजन करुचे, नाम कीर्तन करुचे, नाम जनान करुचे, नाम मंत्र जप करुचे नहीं। तेणु ये हूँ प्रभुंकर ईश्वर आराधनार प्रथम बाट। द्वितीय मार्ग हूँ रूप। लक्ष्मींकर फोटो, दुर्गांकर फोटो, सरस्वतींकर फोटो, कृष्णंकर फोटो, रामंकर फोटो, हनुमानकर फोटो, ये रूप को ठाकुर घरे रखी आम पूजा करुचे। ये ईश्वर आराधनार द्वितीय मार्ग। ईश्वर आराधनार तृतीय मार्ग होची कौन? धाम। आम समय समय विभिन्न धाम को यात्रा करुचे। काशी, द्वारिका, बद्री, रामेश्वर, केदारनाथ ये सब धाम को आम यात्रा करुचे नहीं। धामर प्रभाव यात्रा कले बा तीर्थ यात्रा कले से क्षेत्रर प्रभाव मध्य शरीर मन उपरे पड़ी था। तेणु नाम, रूप, धाम, चतुर्थ होची लीला। ईश्वर आराधनार चतुर्थ मार्ग होची लीला। आम प्रभुंकर लीलार श्रवण करुचे। भागवत, रामायण, महाभारत ये सबुरे 18 खंड पुराण रे भगवान का लीला विषय आलोचना होती। सेगुड़ को पढ़ुचे शुणा द्वारा प्रभुंकर ईश्वर आराधना होची चतुर्थ मार्ग। तेणु प्रथम मार्ग है कौन? नाम। रे कलिजुगर मनीष परिवार भितर रही, संसार भितर रही, स्त्री पिला छुआ धरी ये तेल लुण संसार भितर जदि सुखरे शांति चली भगवत कृपा लाभ करने तू चाहूँ। आउ से भगवत कृपा लाभ करी शेष जदि चुनी जन्मर मुक्ति पाइबा चाहूँ ना, ये संसार सिंधु को जदि पारिबा चाहूँ ताहेले कलिजुगरे तू नामर आश्रय कर। सहज सरल बाट ईश्वर आराधना होची नाम। अच्युतानंद महापुरुष से मालिकार लिखिले नाम को चिन्हिले सीना गति मुक्ति पाई बाबू गति मुक्ति पाई पिंड को कारण नाम अन्य गति नहीं बाबू अन्य गति नहीं
ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ଗତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରିବାର କର୍ମ କର ସଂସାର କର୍ମ କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ତୁ କର ନି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥା ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥା ଦୋକାନ ପଟାରେ ବସୁଥା ଚାଷବାସ ବରଂ କରୁଥା କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ତ ନେଉଥା ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକେ ନେଇ କର ଆଗରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ସ୍ମରଣ କର ସକାଳୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଯେଉଁ ବିଛଣାରେ ବସିଛେ ସେଇ ବିଛଣା ଯେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇ ବିଛଣାରେ ବସି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେବା ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ଯୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଥରୁଟିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ଶସ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଲ କିରଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋର ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜି ମୋର ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜି ଦିନମାନ ପ୍ରତିଟି କର୍ମ କେମିତି ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ସହିତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣା ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମବୋଧ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ସାଧନା କରିବା ସକାଳୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଭଗବାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି କର୍ମକୁ ମୋର ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଦିନମାନ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ କାମ କରିଛି ଯଦି କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଦୁରାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଯାଇଛି ନା ପାପ ତାପ ହେଇଯାଇଛି ଅଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନେବା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଆକୁ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ସାଧନା बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय सधे जानी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले सकाल उठिले प्रभुंकर नाम नवा बिछणार बसिकी राति शोला बेले प्रभुंकर नाम नहीं बिछणार शोवा सब प्रभु को स्मरण रखि था कहले नाम को चिन्हिले सीना गति मुक्ति पाई पिंड को कारण नाम अन्य गति नहीं यही पिंड को कारण परा होची नाम आसिला बेले तो एकासी थिलो गला बेले जीवो एका यही तो संगरी जन के न जीवे धर्म थिले सखा धर्म थिले सखा हे सुजने धर्म थिले सखा धर्म थिले सखा हे सुजने धर्म थिले सखा आसिला बेले खाली यात्रा आसीथुरु भला बेले खाली यात्रा जीवा नुई काणी कौड़ीटी दुनिया नहीं कि जीवा नहीं धन जे बोले रुपया टंका कुछ नहीं जाना धन बोली जहाँ को आम कहूचे रुपया टंका बनी सांगरे जीवना कोठा बाड़ी सांगरे जीवना जमी बाड़ी सांगरे जीवना कहीं जीवे नहीं केवल हरि नाम सत्य ही राम नाम सत्य ही यही नामटी प्रभु और नाम आम सांगरे जाऊथिब नहीं तेणु से महापुरुष कहले पिंड को कारण नाम अन्य गति नहीं आउ नाम को चिन्हिले जीव परमे मिसई जीव परमे मिसई सोल भेड़ा प्राय भव जल रे भासई भव जल रे भासई रे बाबू नाम को चिन्हिले जीव परा परमे मिसिब नहीं आमर लक्ष्य चरम प्राप्त मनीष आसी जोटी से जीव नहीं आम संसार जो आसीजे से जाना माता गर्भर जिते आम थिले नहीं से प्रभु को भजन करुले प्रभु को जप करुले प्रभु को स्मरण रखते सो अहम सच्चिदानंद अहम तत्वमसी अयमात्मा ब्रह्म प्रभु मुझे जाऊँगी संसार को आपण मत छाड़िले आपण नाम गाऊथी आपणकर भजन करुथी
ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବଗିଚାକୁ ମୁଁ ମାଳି ଭଳିଆ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା କରିବି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁଲେଇବି। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ପୁଣି ଆପଣ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସଂସାରରେ ପଡ଼ିକି କ'ଣ କଲେ? ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ହରି, ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ହରି। ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜିଲୁ ନାହିଁ, ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜନ ଜପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ିଲେ କୁଆଁ 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 ରାବ ଦେଲେ, ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା ଆମର, ନୁହେଁ? ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଆସୁଛୁ ଯୋଉଠିକି ସେଇଠିକି ଯିବୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜନ କରୁଥା, ପ୍ରଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥା। କହିଲେ ନାମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଯିବ ପରମ ମିଶଇ, ସେଇ ନାମ ଭଜନ କଲେ ତୁ ସେଇ ପରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ସେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ସୋଲା ଭେଳା ପ୍ରାୟ ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ ଭାସଇ, ଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ ସଂସାର ବିଷୟ ବାସନା ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରିତାପ ତୋତେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରାସ କରିବନି ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ନାମକୁ ଯଦି ତୁ ଧରିଥିବୁ ନି, ଆଉ ନାମ ଗୋଟି ଥିଲା କୋଜେ କାୟା ହୁଏ ଠୋଳ ବାବୁ, କାୟା ହୁଏ ଠୋଳ। ସଂସାର ରଚନା କରି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭୋଳ ବାବୁ, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭୋଳ। ଇରେ ନାମ ଗୋଟି ଥିଲାକୁ ସିନା କାୟା ହୁଏ ଠୋଳ, ଏ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କି ରେ ଭୋଳ ହେଲୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, କେ ଧନ୍ଦି ହୋଇ ମୁଁ ଯେ ମରୁଛି ଧନ ଅର୍ଜନ କରି, ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ଦେଲଣି, ଧକ୍କା ହେଲିଣି ହରି, ଧକ୍କା ହେଲିଣି ହରି ମହାପ୍ରଭୁ, ଧକ୍କା ହେଲିଣି ହରି। କହିଲେ ଧନ୍ଦି ହେଇ ମୁଁ ଯେ ମରୁଛି ଧନ ଅର୍ଜନ କରି, ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ଦେଲଣି, ଥକ୍କା ହେଲିଣି ହରି। ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ହଁ ରୋଜଗାର କର, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭୁଲ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ନାତି ଜ୍ଞାତି ଭାରି ଯା, ଦୁଃଖ କରି ବସିବୁ। କିନ୍ତୁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ଏକା ମୋର ନାମ ଗୋଟାକୁ ହୃଦ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିବୁ। କାହିଁକି ନା ନାମ ଗଲେ ରୂପ କେହି ନ ଛୁଇଁବେ ଆଉ ବାବୁ, ନ ଛୁଇଁବେ ଆଉ। ନାମକୁ ନ ଚିହ୍ନି ଏଣେ ତେଣେ କିମ୍ପା ଧାଉଁ, ଏଣେ ତେଣେ କିମ୍ପା ଧାଉଁ। ନାମ ଗଲେ ରୂପ କେହି ନ ଛୁଇଁବେ ଆଉ, ଆଉ ନାମକୁ ନ ଚିହ୍ନି ଏଣେ ତେଣେ କିମ୍ପା ଧାଉଁ। ଏଣେ ତେଣେ କାହିଁକି ଧାଉଛୁ ନାମକୁ ନ ଚିହ୍ନିକି? ସେଠିକି ଯା ସେଠିକି ଯା ସେଠିକି ଯା, ସେ ତା ପାଖକୁ ଯା ନା, କେବଳ ନାମକୁ ତୁ ଭରସା କର। କାହିଁକିନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନଖ ବାଳ ଛାଡ଼ି ଭାଲୁଏ କେତେ ତପି ହେଲେଣି, ରତି ଛାଡ଼ି କେତେ ବଳଦ କାହିଁ ଯତି ହେଲେଣି, ଛାଡ଼ି ଭିଡ଼ି କେତେ ଯୁବତୀ କାହିଁ ସତୀ ହେଲେଣି। ଶୁଣ ତୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ଭଣ୍ଡଙ୍କ କାରେଣୀ। ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆ ପାଖକୁ ଯା ତା ପାଖକୁ ଯା ତା ପାଖକୁ ଯା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଏ ନା, ପ୍ରଭୁ ନାମ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ସେମିତି ଗଣ୍ଠି ଧନ ତୁ କରିଥାରେ ବାବା, ତାହେଲେ ସଂସାର ସାଗରରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳି ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରି ଯୋନି ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନାମ ହେଉଛି ସାର।
ताहेले सत्य जुगरे कौन ई नाम थिला त्रेतया जुगरे कौन ई नाम थिला द्वापर जुगरे कौन ई नाम थिला हाँ सत्य जुगरे ई नाम थिला किंतु सत्य जुगरे ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधीयानी सत्य जुगर हेउची कौन ना तपस्यार जुग से सत्य जुगर अवतार भगवान को अवतार नहीं थे ना नरसिंह अवतार नरसिंह अवतार आउ से सत्य जुगरे भक्त माने क्यों नाम को धरिकी तरी गले सत्य जुगरे भक्त माने क्यों नाम को धरिकी तरी गले संसार ना सत्य नारायण मंत्र सत्य नारायण बोली बाछी की नाम देथिला रे सत्य नारायण बोली सत्य नारायण मंत्र सत्य जुगरे भक्त माने ई नाम को धरी गण संसार जंजाल उद्धार पाई ये सत्य जुग चलीगला आसला त्रेतया जुग त्रेता जुगरे कौ नाम को धरी भक्त माने तरी जाइछंदी ना त्रेता जुगरे प्रभुंकर अवतार होता श्रीराम अवतार नहीं ये श्रीराम अवतार रे भक्त माने क्यों नाम को धरी तरले ना राम तारक मंत्र नहीं राम तारक मंत्र को धरी भक्त माने संसार तरी गले कहीं ना राम नाम हटी शिष्य अंग धरे मिसई जाई से परा बीजरे मिसई जाई से परा बीजरे मिसई जाई से परा बीजरे शेष अनंत बलदेव से ही चंद्रावड़ी दूती से ही बोलाई चंद्रावड़ी दूती से ही बोलाई तेणु त्रेतया जुगर हूँ राम तारक मंत्र को धरिकी भक्त माने तरी थिले द्वापर जुगर लोक माने क्यों नाम को धरी तरिले हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीयानी द्वापर जुगरे क्यों नाम को धरी तरले द्वापर जुगरे प्रभु कृष्णंगर अवतार होता बुझिले द्वापर जुगरे प्रभु कृष्णंगर अवतार होता आ द्वापर जुगरे क्यों नाम श्रेष्ठ गोपाल मंत्र ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः ये मंत्र को आधार करी धरी द्वापर जुगरे भक्त माने संसार तरी जाइथिले आ कली जुगरे कौ मंत्र सार कली जुगरे क्यों मंत्र को धरी कली जुगर कलिहत मानव माने ये संसार तरी जीवे परिवार भितर स्त्री पिला छुआ धरी तेलरण संसार भितर सुखरे शांति चली भगवत प्राप्त करिए जोनि जन्मर तरिवार सहज सरल सूत्र बाट कौन महापुरुष कहले खोर कड़ी जे काल होइब प्रबल न रहिब जीव जग तर थड़ कूड़ न रहिब जीव जगतर थड़ कूड़ न रहिब जीव जगतर थड़ कूड़ ये घोर कली जे काल होइब प्रबल कली काल जोर प्रबल कलमस देखादेव न रहिब जीव जगत तार थरक थलकूल किसी तो मनीष पाइब ना ताहले महापाप भावे पूर्ण होइब मे दिनी धर्मा धर्म ज्ञान ज्ञान न रहिब पुणी धर्मा धर्म ज्ञान ज्ञान न रहिब पुणी धर्म धर्म ज्ञान न रहिब पुणी महापाप भावे पूर्ण होइब मेदिनी महापापर भारारे पृथ्वी प्रकम्पित हेब पाप भारारे पृथ्वी जल प्रकम्पित हेब धर्मा धर्म ज्ञान ज्ञान न रहिब पुणी धर्मा धर्म विचार आचार किसी रहिब नाही ज्ञान ज्ञान समस्त ज्ञान हरिबे आओ सेतबेले विचार बुद्धि विवेक सब हेब दूर
କାଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ଧର ସେ କାଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ଧର ସେ କାଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସାର କରି ଧର विचार बुद्धि विवेक सबु हेब दूर विचार बुद्धि विवेक मनीष हरई बसिब जोटा करणीय नुहे ताहा करिवो अकार्य कार्य करिवो नहीं बुद्धि विवेक हरई बसिले तरिवो किमिति ना से काले महामंत्र को सार करिधर बाबुरे एई समय रे कली जुग रे ताले महामंत्र को सार करि तु धर काहेकि महामंत्र बिना आउ नाही त्राही बाट अज्ञानी मूर्ख धर्म एव छट पट अज्ञानी मूर्ख धर्म हेव छट पट अज्ञानी मूर्ख धर्म हेव छट पट महामंत्र बिना नाही त्राही बाट अज्ञानी मूर्ख धर्मी एव छटपट महामंत्र को सार कर कली जुगरे अवतार भगवान ने कलिकी अवतार आउ कलिकी अवतार रे प्रभु कहउचंदी रे कली जुगर मनीष परिवार भीतर ही संसार भीतर ही स्त्री पिला छुआ धरी तेल लुण संसार भीतर सुखरे शांति चली यदि भगवत प्राप्त करी जोनि जन्मर उद्धार पाई ये संसार सागर तरिबा को चाहूच ना ताले महामंत्र को तू सार करि धर बुझिले चारि जुगरे यही नाम गुड़ी को धरी भक्त माने संसार तरिछन लोक माने संसार तरिछन कली जुगरे महामंत्र श्रेष्ठ तेणु हे ज्ञानी गुड़ी मंडली एत समय होती तो आसतु बाणी की विराम देवा से प्रभुंर नाम नहीं कि ता पूर्व जड़े भक्तर ना कहवा बोले पाइक पाटणा मध्य एक भक्त अच्छी पाइक पाटणा मध्य एक भक्त अछि अनादि तार नाम कहली मु बाछी अनादि ताहार नाम कहली मु बाछी अनादि ताहार नाम कहली मु बाछी पाइक पाटणा ग्राम रे अनादि बोली जड़े भक्त जन्म होइतिबो बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिदेले ज्ञानी गुणी मंडली ये भक्त ना आम कहलु आप ठाब करेंगे आज तो समय होती आसंत बाणी की विराम देवा से प्रभुंर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतु बाणिके ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।